et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année de collège, la troisième séquence du chapitre La reproduction chez l'homme, c'est l'activité cyclique de l'ovaire et de l'utérus. إذا قلت بالنسبة للتلاميذ السنة الثانية إعدادي المقطع الثالث من درس التولد عند الإنسان غادي نشوفوا فيه النشاط الدوري للمبيض والرحم. Alors, comme toujours, on commence par « je pose le problème ». La femme produit des ovules en nombre limité et de façon cyclique. إذا المرأة تنتج البويضات واحد العدد اللي هو محدود وبطريقة اللي هي دورية. Les questions qui se posent: comment se déroule l'activité cyclique de l'ovaire et de l'utérus؟ إذا غادي نشوفوا كيفاش كيتم هاد النشاط اللي هو دوري للمبيض وللرحم. La femme est-elle féconde durant tout son cycle menstruel؟ والسؤال الثاني: هل المرأة قادرة على الإنجاب في جميع مراحل دورتها الجنسية؟ إذا غادي نبداو بالأكتيفيتي 1 l'ovaire et l'utérus un fonctionnement cyclique coordonné. غادي نشوفوا كيفاش أن المبيض والرحم عندهم واحد العمل اللي هو دوري ومتناسق، وغادي نشوفوا كيف ذلك. Alors, on commence par le document 1, ici l'activité cyclique de l'ovaire et de l'utérus. Alors, comme vous voyez, ici on a l'activité de l'ovaire, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le cycle de l'ovaire ou bien le cycle ovarien. Et la deuxième partie, on a l'activité cyclique de l'utérus, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le cycle utérin ou le cycle de l'utérus. Alors, l'ovaire a une activité cyclique, il produit périodiquement un ovule au moment de l'ovulation. إذا غادي نشوفوا بعد ذلك باللي أيضا قلنا المبيض عنده واحد النظام اللي هو أو واحد النشاط اللي هو دوري، بحيث أن هذا المبيض قادر على طرح واحد البويضة في ما يسمى يوم الإباضة qui coïncide avec le 14e jour du cycle اللي دائما كيتزامن مع اليوم الرابع عشر من الدورة الجنسية للمرأة. L'ovulation sépare le cycle menstruel en deux phases، وبالتالي كما كنلاحظوا هنايا فهاد يوم الإباضة كيقسم لي دورة أو هاد نشاط الدوري للمبيض إلى قسمين. Alors المرحلة الأولى كنسميوها لا فاز بري اوفولاتوار، و غادي نشوفوا شنو كيوقع خلال هاد المرحلة. والمرحلة الثانية كنسميوها لا فاز بوست اوفولاتوار، بمعنى المرحلة ما بعد الإباضة. إذا كما لاحظنا عندنا مرحلة ما قبل الإباضة ومرحلة ما بعد الإباضة. L'utérus a également une activité cyclique، إذا نفس الشيء بالنسبة أيضا للرحم، فغادي نلاحظوا على أنه بدوره عنده واحد النشاط اللي هو دوري. L'épaisseur de la couche interne de sa paroi qu'on appelle la muqueuse utérine augmente périodiquement et s'enrichit en vaisseau sanguin. وغادي نلاحظوا بعد ذلك على أن داخل الرحم وكما كنعرفوا هنالك طبقتين. إذا كنهضروا على لا ميكوز اوتيرين او بيان مخاطية الرحم، وكنهضروا على عضلة الرحم كنسميو اوسي لو ميومتر. L'épaisseur de la couche interne de sa paroi, la muqueuse utérine, augmente périodiquement et s'enrichit en vaisseau sanguin. إذا غادي نلاحظوا على أن هاد مخاطية الرحم غادي تبدا السمك ديالها كيرتفع وغادي تغتني خصوصا في المرحلة الثانية مرحلة ما بعد الإباضة غادي تغتني بالشعيرات والعروق الدموية. En l'absence de la fécondation، إذا إلا ما حدثش إخصاب، une partie de la muqueuse utérine est détruite à la fin du cycle menstruel et provoque l'écoulement sanguin des règles ou menstruation. إذا لم يتم الإخصاب وبالتالي إلا كانت هاد لا ميكوز اوتيرين أو هاد مخاطية الرحم ما غاديش تستقبل واحد البويضة اللي هي مخصبة أو ما غاديش تستقبل واحد الجنين، ففي هاد الحالة مع نهاية الدورة هاد مخاطية الرحم غادي تكسر وتعلن بذلك بداية ما يسمى بدورة الحيض أو les règles. Alors, je commence tout d'abord par vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le cycle menstruel أو الدورة الجنسية كنسميوها aussi le cycle sexuel. إذا اللي خصنا نعرفو أولا وقبل كل شيء أن الجهاز التناسلي عند المرأة عنده واحد النشاط دوري ابتداء من البلوغ
partir de la puberté الى سن الضي اللي هي لا مينوبوز، هي كتكون في حوالي قلنا 45 سنه الى 55 سنه. وكيعتبر ظهور الحيض لي ريغل لي مونستروياسيون دليل على ذلك، بمعنى انه عندما تختفي او ما تبقاش تجي دم الحيض للمراه فهي كتعرف راسها انها دخلت في مرحله سن الضي. قلنا تدوم هذه الدوره الجنسيه عند المراه تقريبا على العموم سلا موين حوالي 28 يوم، وكتغير هذه المده من امراه الى اخرى. وكيتعتبر اليوم الاول من الحيض هو اليوم الاول من الدوره الجنسيه. نبداو من لو سيكل menstruel de la femme. Alors, on a le cycle menstruel, il dure à peu près 28 jours. Alors, j'ai dit le premier jour des règles coïncide avec le premier jour du cycle menstruel. Alors, les règles ou les menstruations, qui durent à peu près 5 jours, on a le 14e jour, c'est le jour de l'ovulation. C'est le jour où il y a expulsion de l'ovule dans la trompe, plus exactement dans le pavillon de la trompe. Après la deuxième phase qui vient juste après l'ovulation, la phase on l'appelle la phase post-ovulatoire. Donc de ce fait, le cycle menstruel qui dure, j'ai dit 28 jours, est subdivisé en deux phases. Une phase pré-ovulatoire, c'est la phase qui vient avant l'ovulation, et une phase post-ovulatoire, une phase qui vient après l'ovulation. Alors, le 14e jour, c'est le jour de l'ovulation, et le 28e jour, c'est le dernier jour du cycle qui coïncide avec le premier jour des règles du cycle suivant. Très bien. Alors, d'abord, on va ce qui se passe à l'intérieur de l'ovaire. Dans ce cas, on va parler du cycle de l'ovaire, ou bien le cycle ovarien, et on va voir par la suite, la deuxième partie, le cycle de l'utérus, ou bien le cycle utérin. Alors, tout d'abord, je commence par le cycle ovarien. Alors, au mensage, on va aussi le cycle hormonal. Ça veut dire on va parler des hormones qui interviennent dans le cycle menstruel ou le cycle le cycle hormonal de l'ovaire. Alors, dans l'ovaire, il y a tout d'abord l'ovocyte. Alors, l'ovocyte qui est entouré par plusieurs cellules folliculaires et qui forme ce qu'on appelle le follicule primordial. Ce follicule va grossir progressivement au cours de la phase pré-ovulatoire pour se transformer en follicule primaire, follicule secondaire, follicule tertiaire, puis follicule de dégrade pour arriver enfin à ce qu'on appelle follicule mûr. Alors, j'ai dit que le follicule va grossir progressivement et la cavité de cette follicule va aussi devenir de plus en plus importante jusqu'à ce qu'il arrive à maturité où elle va expulser, alors le follicule mûr va expulser l'ovule, appelé aussi ovocyte, dans ce qu'on appelle la trompe utérine. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'ovulation. Alors, قلت خلال هذه المرحلة الأولى اللي سميناها مرحلة ما قبل الإباضة كنلاحظوا على أن هاد لوفول اللي كتشوفوا هنايا اون فيت هو راه سيت ان اوفوسيت، ولكن في المستوى ديالكم حنا غنهضروا على لوفول كيكون محاط بواحد المجموعة من الخلايا الجريبية، لذلك كنسميوه الجريب فوليكول، كنسميوه اوسي فوليكول بريمورديال. كيتحول بعد ذلك الى جريب اولي ثانوي جريب دو ديغراف وكيوصل لمرحله جريب اللي هو ميور. الوغ هاد لو فوليكول ميور شنو غادي يدير في اليوم الرابع عشر من الدوره؟ غادي يقذف هاد لوفول في القناه المبيضيه. هاد لو فوليكول ميور après avoir expulsé l'ovule
هاد les cellules folliculaires se transforment en cellules lutéiniques et forment ce qu'on appelle le corps jaune. Alors, on a deux cas possibles. S'il y a fécondation, ça veut dire si cet ovule a rencontré un spermatozoïde ou rate la fécondation, le corps jaune va persister, il va rester dans l'ovaire. S'il n'y a pas fécondation de cet ovule, le corps jaune va devenir de plus en plus petit jusqu'à ce qu'il disparaît. Avec, bien sûr, la fin du cycle menstruel de la femme. Alors, قلت بعد ما كيطرح لنا هاد الجريب الناضج هاد لوفيول كيتحولوا له الخلايا الجريبيه الى خلايا جصفرونيه وكيتحول لما يسمى بالجسم الاصفر. اذا في هذه الحاله عندنا جوج نتاع الاحتمالات. الا كانت وقعت لنا اخصاب بمعنى الا التقت هاد البويضه بحيوان منوي وقع اخصاب، في هذه الحاله هاد الجسم الاصفر غادي يبقى في داخل المبيض لمده طويله. الا ما وقعش اخصاب فهذا الجسم الاصفر غادي يبدا يتراجع تدريجيا حتى يختفي مع نهايه الدوره الجنسيه للمراه. Après, je passe le cycle de l'utérus, اللي كنسميو aussi le cycle utérin. Alors, la même chose. Le cycle utérin, on peut le diviser en deux phases. Les deux phases coïncident parfaitement avec la phase pré-ovulatoire du cycle menstruel et la phase post-ovulatoire du cycle menstruel, qui en même temps coïncident avec la phase folliculaire du cycle ovarien et la phase qu'on appelle la phase lutéinique ou lutéale du cycle ovarien. Alors, la première étape, le cycle utérin commence par les règles ou menstruation. Alors, le premier jour des règles est le premier jour du cycle de l'ovaire et aussi le premier jour du cycle de l'utérus. Alors, la deuxième partie, donc la partie, c'est la période des règles qui dure à peu près 5 à 6 jours. Alors, la deuxième partie, on a un développement qui est progressif de l'endomètre, appelé aussi muqueuse utérine. La deuxième partie correspond aussi toujours du développement de cette muqueuse utérine, avec aussi le développement des vaisseaux sanguins qui traversent cette muqueuse utérine. Et alors, la muqueuse utérine se prépare pour recevoir un embryon. Alors, si jamais il y a fécondation le 14e jour, la muqueuse utérine va se développer encore plus durant toute la période de la grossesse. S'il n'y a pas eu fécondation, il va y avoir une rupture de cette muqueuse utérine pour déclencher ce qu'on appelle les règles vers la fin du cycle et le début du cycle menstruel suivant. إذا قلت بالنسبة لهاد دورة الرحم فشنو كنلاحظوا بلي دورة الرحم كتكون بالموازاة مع الدورة الجنسية للمرأة وكتكون أيضا بالموازاة مع دورة المبيض. إذا شنو كنلاحظوا؟ اليوم الأول من الدورة، دورة الرحم، هي اليوم الأول من ظهور دم الحيض. دم الحيض يدوم تقريبا 5 أيام. إذا المرحلة الأولى من دورة الرحم غادي تكون عبارة عن سيلان للدم، إنه دم الحيض أو التمط. في المرحلة الثانية كنلاحظوا نمو هاد مخاطيات الرحم تدريجيا، لكنها لا تصل إلى أعلى مستوياتها، بل غادي توصل أعلى مستوى ديالها في المرحلة الثانية، إذا مرحلة ما بعد الإباضة. إذا هنا كتكون نمو لمخاطيات الرحم مع أيضا نمو وانتشار كبير الشعيرات والعروق الدموية في انتظار استقبال جنين في حال ما إذا حدث إخصاب. إذا لم يحدث إخصاب فمع نهاية الدورة ستتلاشى هاد مخاطيات الرحم إذانا بطبيعة الحال لظهور دم الحيض مع نهاية الدورة الجنسية لهذه المرأة.
اذا هنا كنظن انني شرحت لكم ماذا يعني الدوره الجنسيه اللي كنسميوها لو سيكل مونسترويال. شرحت لكم دوره المبيض اللي هو لو سيكل اوفاريان، وشرحت لكم ايضا دوره الرحم اللي هو لو سيكل اوتيران. بقى لي دابا غادي نشرح لكم دوره الهرمونات. غادي نتكلموا على الهرمونات المبيضيه اللي كينتجها المبيض اللي هما الاستروجينات والجسبرون، وغادي ناخذ الوثيقه اللي عندنا في دفتر الوثائق باش نشرح لكم اكثر. Alors, on va voir maintenant le cycle hormonal qui coïncide parfaitement lui aussi avec le cycle ovarien et le cycle utérin. Alors, je commence par les concentrations des hormones sexuelles. Je commence par les oestrogènes. Alors, comme vous voyez, le taux des oestrogènes augmente la phase liée à la phase pré-ovulatoire. Alors, il arrive à son maximum, mais la phase post-ovulatoire, la quantité des oestrogènes va diminuer, mais elle reste quand même l'oestrogène. Par contre, la progestérone, qui n'existe pratiquement pas pendant la phase pré-ovulatoire, alors commence à augmenter progressivement pendant la phase post-ovulatoire. S'il n'y a pas fécondation, la progestérone, comme vous voyez ici, alors le taux de la progestérone va diminuer progressivement vers la fin du cycle. Parce que, tout simplement, la progestérone, elle est fabriquée par le corps jaune, et plus exactement par les cellules lutéiniques qui forment le corps jaune. Alors, tandis que les oestrogènes, comme vous voyez, sont fabriqués par les cellules folliculaires, la phase folliculaire. Comme les cellules folliculaires augmentent, car le follicule grossit, donc automatiquement le taux des oestrogènes augmente la phase pré-ovulatoire. Les oestrogènes agissent sur l'endomètre, sur la muqueuse utérine, car ils permettent son développement, alors que la progestérone va permettre aussi le développement de la muqueuse utérine, vaisseau sanguin à l'intérieur de cette muqueuse utérine. Elle va permettre l'apparition des glandes qu'on appelle les glandes en tube. La progestérone va agir aussi sur le muscle utérin, qui est le myomètre, avec une action liée inhibitrice. Ça veut dire il va bloquer la contraction du muscle utérin. La rupture de l'endomètre va provoquer ce qu'on appelle les règles, donc déclencher un nouveau cycle qui va commencer. Alors, s'il y a fécondation, la progestérone va se maintenir et le corps jaune aussi va rester au niveau de l'ovaire, et par la suite il n'y aura pas les règles. Alors, قلت بالنسبه للهرمونات اللي كينتجها لنا المبيض، فكنلاحظوا جوج الانواع تاع الهرمونات اللي هما الاستروجينات والجسبرون. غادي نهضر دابا على الاستروجينات. اذا كتلاحظوا باللي كميه الاستروجين كترتفع في مرحله ما قبل الاباضه، لان هاد الاستروجينات كينتجوا منا الخلايا الجريبيه اللي كتحيط بهاد الجريب، وبالتالي فخلال هاد المرحله الجريبيه كنلاحظوا على ان الجريب ينمو، وبالتالي حتى الخلايا الجريبيه كتكاثر، وهي اللي كتفرز لنا هاد الكميه نتاع الاستروجين اللي كنلاحظوا على انها كترتفع تدريجيا خلال هاد مرحله ما قبل الاباضه. بمجرد ما كتوصل مرحله ما بعد الاباضه كنلاحظوا كميه الاستروجين كتنقص. لماذا؟ لان الخلايا الجريبيه اللي كتنتجها غادي تتحول الى خلايا جسبرونيه، وبالتالي فغادي تولي تنتج لنا ما يسمى بالجسبرون، وبالتالي فكنلاحظوا كميه الجسبرون كترتفع لان هذا الجسم الاصفر هو اللي كينتج لنا الجسبرون. وفي هذه الحاله الى وقعت اخصاب فهاد الجسم الاصفر غادي يبقى داخل المبيض،
الا ما وقعش اخصاب كميه الجسفرون غادي تنخفض مع تراجع ما يسمى بجسم اصفر. دابا غادي نشوفوا كيفاش كتاثر هاد الهرمونات المبيضيه على الرحم. اذا اللي كنعرفوا على ان الاستروجينات الى نمو ما يسمى بمخاطيه الرحم، وبالتالي فكنلاحظوا مخاطيه الرحم كتبدا السمك ديالها كيتزاد في مرحله ما قبل الاباضه، وفي مرحله ما بعد الاباضه فهرمون الجسفرون هو اللي غادي يتكلف بها، وبالتالي فكتبقى تنمو اكثر فاكثر، بالاضافه الى ظهور ما يسمى الغدد الانبوبيه وتكاثر العروق والشعيرات الدمويه. الا حدث اخصاب فكميه هذا الجسفرون غادي تبقى كتكاثر تدريجيا، وبالتالي فكتبقى لو طو ديالها او لا كونسونطراسيون ديالها كتبقى كثيره خلال كل مده الحمل. الا بطبيعه الحال ما وقعش اخصاب فهاد الجسم الاصفر كيتراجع مع نهايه الدوره، معلنا نهايه الدوره الجنسيه لهذه المراه وظهور ما يسمى بدم الحيض. ما ننساش انني نذكركم على ان هاد الجسفرون فعنده واحد لاكسيون انيبيتريس، بمعنى انه كيمنع تقلصات عضله الرحم. الو كنظن على ان لا فيديو غادي تجيني طويله بزاف، داكشي باش غادي نخلي لكم لاكتيفيتي 2 لا بيريود دو فيكونديتي شي لا فام غادي نخليها الحصه المقبله. ميرسي بور فوتر اتونسيون et à la séance prochaine.